साधारण लोक जो पचरा जाए आईन श्रृंखला किभली भाव में अच्छी समस्ते जीरो नहीं यार कारण हूँ मुखपात्र सब कहे सब घटनाक्रम शेष पॉलिटिकल कथा लोक जो सरकार को निर्वाचित करते जार अवधि थाए 5 वर्ष से कॉपी कर सरकार पास करूँ कि मेरिट आसतु कि पैसा खर्च कर आसतु प्रधानमंत्री जो कथा कहते बहुत सशक्त प्रतिभा जमी मानुपुलेट करके जीतवा सहीटा जब तुम जीतिछ प्रथम काम हूँ राज्यर 1 नंबर काम हूँ शांति श्रृंखला रक्षा करवा कारण लोक मैंने किए बेपार कर किए बणिज्य कर किए शिक्षा शिक्षा किए चाष चाषी हो श्रमिक हो किए भी जहाँ निज ढंग से काम कर जो जीवे घर तो सुरक्षा सब मिले ना से दायित्व कार जमी गोटे मेडिकल गोटे व्यक्तिगत चाहिए गोटे मेडिकल या संस्था कर गोटे व्यक्तिगत निज पढ़ा गोटे शिक्षानुष्ठान कर शांति श्रृंखला रक्षा करने जेकोसी निर्वाचित सरकार प्रथम काम होची जे जोड़े अच्छे शांति रुहतु ये सरकार करना से ये सरकार को आम कांग्रेस तीव्र निंदा कर गोटे फैक्ट्स कहे मुख्यमंत्री आसेम्बली गोटे कथा कहते 54 कम्युनाल राइट 2 वर्ष भितर हो सारा जून 24/6 एपर्यंत 24 कम्युनाल राइट्स हो सारा 7 मॉब लिंचिंग हो सारा ये हूँ डाटा आसेम्बली भितर अच्छी जोटा कि प्रचार कर समस्ते समाज में जान कथा ये सरकार जो जहाँ कार्य कर उदाहरण स्वरूप से गोटे गतर खदा काम कर दिव्यांग तुम नेल 7 दिन बाड़ेल गरम पानी ढाड़िल एवं लंका गुंड पकईल पुणी जबरदस्ती लिखिने आम पचारि आम आनी पचरा उचरा कर तुमर अधिकार अच्छी कि जेकोसी लोक तुम जब नब थाना को 24 घंटा भितर तुम कम है गोटे प्रोड्यूस कर कि सब आहरी तुम निंदनीय विषय प्रचार जड़े आईपीएस ऑफिसर से इनचार्ज अच्छा चाकरी 1.5 वर्ष बस आईपीएस ऑफिसर ये कार्य जो आम निंदा करवा पुरस्कार दवा ये सरकार कौन कर बर्तमान 4.5 कोटी लोक अपेक्षा कर छड़ा तो बहुत सब जो भाव में सब निर्यातना विभिन्न जगह कथा से आम स्पोक्समैन कहे प्रश्न हूँ किभली भाव में सरकार बिहेव कर सरकार जानी पारा ना उदाहरण स्वरूप ये हसबार कथा नुह गांधी जो आसते महात्मा गांधी ये देशर गरीबी दुखी जो से देखिले से जो पंजाबी ट्रावेलर पहुंचते छाड़दे कि बर्तमान सरकार देखु भैराइटिज जो आम चलनी आम समाज अच्छी आम जलवायु जहाँ अच्छे सका संध्या भितर कंपिटिशन करके पिंधा केते जैकेट प्रधानमंत्री केतना जैकेट पिंधे जब से 100टा पिंधे मु 150टा ये भाव में लोक आगे ड्रामा कले केते दिन चले तेना मोर प्रश्न होची जो शांति श्रृंखला विपर्यस्त हो ये बीजेपी सरकार संपूर्ण भाव में दायी और जे दायित्व अच्छा मुख्यमंत्री होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री को इस्तीफा करवा ठीक हम ना जेहेतु सी होम डिपार्टमेंट अच्छा होम डिपार्टमेंट तुरंत छाड़ू ना बर्तमान सुधा जहाँ
2 ବର୍ଷର ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଏଇ ଜୁନ୍ 12ରେ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲେ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଣଅଳିଆ ଅଫିସରକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲ୍ସ ବନେଇକି ଛାଡୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କହୁଛୁ ରିଲ୍ସର ସରକାର ବୋଲି। ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଡାଟା ବି ନାହିଁ। ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ 2 ବର୍ଷରେ କୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ଯୋଉ ଏନସିଆରବିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିର ଉପଲବ୍ଧି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ବିଭିନ୍ନ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ନମ୍ବର 1 ନା କରିଛି ତା ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଦେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ସାର ପାଇଁ ଲାଇନ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଧାନ ଟୋକନ ଧାନ ବିକି ନ ପାଇକି କୃଷକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି ମରିଯାଉଛି ତା ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ଉପଲବ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଯାତନାରେ ମରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସରକାର ନିଜେ ରଖନ୍ତୁ କୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ସିଏ କରିପାରିଲେ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ? ଆପଣ କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଟର୍ଚର କଥା ଯୋଉଟା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର କରିବାକୁ ପଡୁନି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ମୁହଁରେ ଅନର୍ଗଳ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାପର ସ୍ପିଚ୍ ଯେମିତି ଦିଆଯାଏ ସେଭଳିଆ ବାହାରି ଯାଉଛି। ବାରମ୍ବ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ପେଡି କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଛୁଆବେଳେ ଗୋଟେ ଗପ ପଢୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରୁଆ ଥିବ, ଫରୁଆ ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଖୋଲିବେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ଫେର ଖୋଲିବେ ସେ ପକ୍ଷୀ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। ବାରମ୍ବ କାହାଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ରହସ୍ୟ କାହାଣୀ ହେଇଗଲାଣି। ଲାଷ୍ଟ ঋଷିକେଶ ଖିଲାଡି ଯେ କଟକର ଡିସିପି ମହୋଦୟ ଆସିକି କହିଲେ ଭାରତରେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ହେଇ ନାହିଁ। ସେ ঋଷିକେଶ ଖିଲାଡି ନା ଋଷିକେଶ ଖିଲାଡି ସେଇଟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବାରମ୍ବାର କିଛି ହେଇନଥିଲା ଥାନା ଅଧିକାରୀକୁ ଆପଣ ଇଏ କଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ସିଏ କ'ଣ ଥିଲା କାହିଁକି ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ, ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ରହସ୍ୟ ନା ସେ ପିଲା କୁଆଡ଼େ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ି ଯାଇକି ଆହତ ହେଇଥିଲା। ବାବୁମାନେ ଆପଣ 22 ତାରିଖ ତାକୁ ଘରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ ଥାନାରେ ରଖିଲେ, 23 ତାରିଖ ବାଇକରେ କାହା ସହିତ ସେ ଯାଉଥିଲା କି ବାଇକରେ କାହା ସହିତ ଯାଉଥିଲା ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣିଲେ। ଇଏ କେମିତି? ଆଜିକାଲି ପୋଲିସ ବୋଧେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଟୁଇଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏସସିବି ମେଡିକାଲ, ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିଲା ସବ୍ ମଲ୍ଟିମିଟର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବ ସିଏଚସି ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା। ପାଖକୁ ନ ନେଇକି ମେଡେକ୍ସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆପଣ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ରଖିବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବ କେସରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଲିଗେସନ ହେଇପାରିଲା କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ହାଜତରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରେ, ବାହାରେ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ ନୁହେଁ କି? ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତିଟା ପିନ୍ଧିଦେଲା ବୋଲି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାର ଠିକା ଏ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି କି? ସରକାରଙ୍କୁ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଲିସ ମାଡ଼ରେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ଘଟଣା, ଇଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର। ବାରମ୍ବ କେସରେ ପୋଲିସ ଶିଖିଲା ନାହିଁ, ସୌମ୍ୟ କେସରେ ପୋଲିସ ଶିଖିଲା ନାହିଁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରର ସୁବଳୟା ଗାଁରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲେବର କାମ କରି 400-500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଏ। କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେଠି ପଥର
आ कस्टोडियल टर्चर आपण तमिलनाडु रे देखिथिबे आज्ञा बापो को जो पिटिकी मारथिले पुलिस वाला को फांसी दंड मध्ये होइছে ओडिसा रे जदी से तीन चारटा आईपीएस ऑफिसर का वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को हाजत रे भर्ती कर दिया जिवो तापर पुलिस साइज हे जिवो ना नाही जदी पुलिस को तार दायित्व अभ्यागत दिया जिवो इमीडिएटली एक्सपेल्शन बहिष्कार तापर कोर्ट रे समाने केस लडतो निजो को निर्दोष प्रमाण करतो निर्दोष हेले पुणी इनस्टेट हेबे असुविधा कोन अछि तेबे प्रश्न होछि सरकार गाड़ी की जवाबदेही बौनाहांती ये सरकार लोगों को सरकार जदि लोगों को सरकार है कि लोगों को ही अत्याचार करिवो तबे सेही सरकार गांधी रे बसिबार नैतिकता कोन रखि छथि कि से प्रश्नर उत्तर सरकार देई पारिबे कि सीधा प्रश्न हमें करूछु राज्यर आईन शृंखला बुझुडी पडिला परे मुख्यमंत्री केतेटा प्रेस ब्रीफिंग करिसथि केते थर लोक मानकु संबोधन करिसथि जे नाही आमे अछु तम साथे आमे तो देखिलु आज्ञा नयागढ़ केस रे आपण देखिबे गुटे निर्दोष लोक से श्रीधर को फसई दिथिले से बिचरा जे सामाजिक सामने रे मुंह खोली न थाता आज से सडू थाता सौम्य केस रे आमे देखुछु बादी हत्या रे जणे महिला बारंबार दाबी करछथि ताको स्वामी को जबरदस्ती फसाई छि बड़ भाई सेतरे इन्वॉल्व होछथि बड़ भाई को फसई दिया छि आज्ञा कुआडे गला को जणे सानो भाई को बहुत न्याय रे तुम देकी आसी जाओ ता माने आपको जहां देखा जाउछि सेटा मध्य सत्य रे अनेक अंश रे निरीह लोक को पुलिस फसई दउछि एई बोला दुई तीनटा केस रो हमको जणा पडला किंतु केते जे राकेश बेहरा सफर हिचते केते जे सुशांत बा पूरा मुह बंद हो जाई छि केते जे सौम्य परिसारी लेनी से कथा आ वर्तमान सरकार कहिबार योग्यता मध्य रखि नांती एते अपारग बिल्लोटा सरकार जाको आपण कहिबे किंतु उत्सव कलेबा पई रेडी अछंती बेंगल में किछि केस हेले आज करभळे हॉस्पिटल रे जदी किछि केस हला ये सरकार को दळबळ माडी जाउछंती सेठी किंतु तमय जो राज्य रो मुखिया सेही राज्य रो कथा कहिला बेलु तम पार्टी रे बिंडा पड़ी जाउछि आज्ञा एमाने कहउछंती हमर उपलब्धि एमाने कहउछंती हमर सुशासन मोर गोटे कथा में ओडिया ठोगरे जानिथिलु बेलो पाचिले काउरो कोड जाय तेनु एठी सरकार जहा काम करछथि सेटा बेलो पाचिछि आज्ञा आ जनसाधारण कहउछथि काउ तनु याकर उपलब्धि ना आमे तार सुफल नै पाइबा ना आमे याकर जो शासन दउछथि तार शासन हमर कुछि काम रे आसीबो ये सरकार कहउछथि केवल धनिककर बाली माफियाकर पत्थर माफियाकर जंगल जमी चोरी करितबा लोककर ये सरकार साधारण जनताकर नाही एबे मध्ये आमे चेतै दउछु शेषरे एतिकि विभूति रखिबी एबे मध्ये सरकार को आमे कहउछु जो कथा आपण कहउछथि लोकक सरकार बोली ताले लोकक सरकार हमार आपण दायित्व निर्वाह करतो प्रत्येक थाना रे नले शटर पकेइ दियंतु थाना रे शटर पकांतु मुख्यमंत्री को जो अभियोग प्रकोष्ठ होइछि लोक माने सेठी जाईके तांकर गुहारी जणेबा पई आपण अपील कर दियंतु कारण जदि पुलिस डीजी संभाळी पारुनाहांती पुलिस डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री गृह विभाग रो मुख्य हेकि संभाळी पारुनाहांती ताहाले से दायित्व को सेग्रीगेट करतो थाना बंद करिके निजे से दायित्व निर्वाह करतो देखिबा आपण सेठी रे केते सफल होचंती आ आपणकर ई अपारगतार फळ आज्ञा ओडिसा वासी एठी नबा को बसिनाहांती आमे जवाब चाहूछु बारवा केस रो आमे जवाब चाहूछु सौम्य केस रो आमे जवाब चाहूछु सौम्य ई कवि सूचना केस रो आमे जवाब चाहूछु भरतपुर रो रिपोर्ट कुआडे गला आमे जवाब चाहूछु सुभद्रा बळंगा केन्द्रापड़ा अब आपनकर बरहमपुर छोट शिशु कन्या आमे सब जिंस रो जवाब चाहूछु किंतु ए सरकार जवाब देही नुहे जवाब देबारे विफल होइछि तेणु आशा करछु आगामी दिनरे सरकार जदि निजर नैतिक दायित्व निर्वाह करछथि कांग्रेस पुणी करे ताकु चेतैबो राजरास्ता को आसीबो जेमिति हम कबाट ठक ठक करछु से आही करिवो आ एबे जनसाधारण काहे जागृत होवा समस्त देखि सालेनी आगामी